मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अपने रब के इंतहाई करीब होता है, बस सजदे की हालत में ज्यादा दुआएं करो। आगाज़ खबरें डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंचार्ज वजीर सीतक्का का निजामाबाद का दौरा। SIR में वोटों को गैर जमहूरी तौर पर हटाने पर मरकजी हुकूमत पर इल्जाम। कायदीन तालमेल से काम करे। SIR के अहम इजलास से वजीर सीतक्का और PCC सदर महेश कुमार गौड़। जराइम में ज़ेर-इल्तिवा मुकदमात को जल्द हल किया जाए। CCRB सेक्शन का पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या का जामा जायजा, ओहदेदारान को हिदायत। पार्टी से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को मुअत्तल किया जाए। बांसवाड़ा कांग्रेस कायदीन का सड़क पर बैठते हुए एहतजाज। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद जिले के दौरे पर मौजूद जिला इंचार्ज वजीर सीतक्का से कलेक्टर भावेश मिश्रा ने बशुक्रिया मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जिला इंचार्ज वजीर सीतक्का आज निजामाबाद शहर के RNB गेस्ट हाउस पहुंची, जहां जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा ने उनसे बशुक्रिया मुलाकात की। कलेक्टर ने इंचार्ज वजीर सीतक्का और हुकूमती मुशीर शबीर अली को फूलों के पौधे पेश करके इस्तकबाल किया। बारजा कलेक्टर ने वजीर से कुछ देर मुलाकात की और जिले से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार समेत दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। निजामाबाद जिले की राय दहिंदगान की फहरिस्त की जामा नजरसानी के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। SIR फेज 2 में TPCC सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का बुनियादी हदफ वोट के हक का तहफ़्फ़ुज़ है। कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम निजामाबाद जिले की राय दहिंदगान की फहरिस्त की जामा नजरसानी के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। SIR फेज 2 में TPCC सदर और MLC महेश कुमार गौड़, इंचार्ज वजीर सीतक्का, हुकूमती मुशीर शबीर अली, MLA मदन मोहन, MP सुरेश शेटकर, मेयर उमा रानी, DCC के सदर बॉबली रामकृष्णा, मलिक अर्जुन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने आईनी इदारों को कमजोर करने पर मरकज की BJP हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने सियासी मुखालिफिन पर दबाव डालने के लिए CBI और ED जैसी तफ्तीशी एजेंसियों का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी का बुनियादी मकसद हर शहरी के वोट के हक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी BLA वोटर लिस्ट की नज़रसानी में पिछली 2.5 माह से मैदानी सतह पर बड़े पैमाने पर काम कर रहे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि ये मशकूक है कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 13,000 नामों का इंदराज किया है, जबकि BLA की फहरिस्त में 35,000 नाम जमा कराए गए थे, जबकि निजामाबाद जिले में तकरीबन 20% वोटों को हज़फ किया गया। ये तशवीशनाक है कि मजीद 40% वोटों के लिए नोटिस जारी किए गए। महेश कुमार गौड़ ने हर वोटर से अपील की कि वो अपने वोटर रजिस्ट्रेशन को चेक करें और अगर कोई गलती हो तो फौरन दुरुस्त करें। సామాన్యుడి ఓటు పౌరసత్వం కలిగి అర్హత కలిగిన సామాన్యుడి ఓటు పోకూడదని బాధ, దానికోసమే ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం పెట్టి షబీర్ అలీ గారు వచ్చినా, మా MP గారు ఇక్కడికి వచ్చినా, మా MLAలు వచ్చినా దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక తీవ్రమైన సమస్యగా పరిగణిస్తూ ఉంది. ఎలక్షన్ల కోసం కాదు, ఈ దేశంలో పుట్టినటువంటి పేద పౌరుడు వాడు ఓటు హక్కు కాలరాయకుండా ఉండే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ కర్తవ్యంగా పనిచేస్తూ ఉంది. కాబట్టి 2.5 మాసాలుగా మా BLAలు క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్ళి దీని మీద అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎంత మోసం అంటే 35,000 BLA లిస్టు మేము సబ్మిట్ చేస్తే కేవలం 13,000 పెట్టినట్టు, 13,000 సబ్మిట్ చేసినట్టు వాళ్ళు వెబ్సైట్లో పెట్టినారు. ఎంత మోసం జరుగుతూ ఉంది. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ ఎలక్షన్ కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ రకంగా దుర్వినియోగం చేస్తూ ఉందో ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే అర్థమవుతుంది.
మన దేశంలో పుట్టిన వాళ్ళకి ఓటు హక్కు రావాలంటే ఇంత నానా యాతన పడాల్సిన దుస్థితి ఇది మంచిది కాదు. కాబట్టే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి పౌరుడి యొక్క ఓటు, ముఖ్యంగా పేదవాడి ఓటు కాపాడాలన్న కార్యక్రమం భాగంగానే ఇంతమంది బిఎల్ఎల్ నియమించినాం. మీ అందరికి నా విజ్ఞప్తి, ఇవాళ నేను సీతక్క ఇంతమంది ఇక్కడికి వచ్చినామంటే ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ మీద మనం ఎంత తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నామో ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి. మీ అందరు ఓట్లున్నాయా లేవో ఒకసారి చూసుకోండి. 20%, 30%, కొన్ని చోట్ల 40% ఓటు తీసేస్తా ఉన్నారు. अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने कहा कि प्रेस फोटोग्राफर सिर्फ कैमरा ऑपरेटर नहीं होता बल्कि माशरे में पेश आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने का काम करता है। उन्होंने कहा कि एक तस्वीर 1000 अल्फाज के बराबर होती है और फोटो जर्नलिस्ट की खिदमत काबिल कद्र है। प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के ज़ेर-ए-इत्तिमाम आज निजामाबाद प्रेस क्लब में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया गया। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने कैमरों से फोटोग्राफी करने वाले 3 अफराद को शाल पहनाकर एजाज से नवाजा। बादशाह उन्होंने प्रेस क्लब में मुनक़दा तस्वीरी नुमाइश का मुशाहिदा किया और प्रेस फोटोग्राफरों को शाल, यादगिरी मोमेंट और तहफ़ पेश करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर धनपाल सूर्यनारायण ने कहा कि फोटोग्राफर सिर्फ कैमरा ऑपरेटर नहीं बल्कि माशरे में रोनुमा होने वाले अच्छे, बुरे और तारीखी वाक़यात को महफूज करने वाले शख्स है। तारीख के कई अहम लम्हात को आज भी सिर्फ तस्वीर के जरिए याद रखा जाता है। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात, समाजी प्रोग्रामों, अवामी मसाइल, कामयाबियों और मुख्तलिफ वाक़यात को अवाम तक पहुँचाने में फोटो जर्नलिस्ट का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो सहाफ़ियों, वीडियो जर्नलिस्ट और फोटोग्राफरों की हमेशा हिमायत करते रहेंगे। एमएलए ने कहा कि सहाफ़ियों की देरीना रिहाइश और प्लाट की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो अपनी जानिब से भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मसले को माजी में भी कई मरतबा हुकूमत के इल्म में लाया गया है। उन्होंने निजामाबाद के सहाफ़ियों में मौजूद इत्तेहाद की सताइश करते हुए कहा कि इस इत्तेहाद को मुस्तकबिल में भी बरकरार रखना चाहिए। इस प्रोग्राम में प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के सदर, जनरल सेक्रेटरी, एजाजी सदर, प्रेस क्लब के सदर पंचारेड्डी श्रीकांत, जनरल सेक्रेटरी सुभाष, खजांची राजकुमार और दीगर भी मौजूद थे। ఫోటో ఆల్బమ్ నా పెళ్ళి 48 సంవత్సరాలు 47 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఎన్నో కార్యక్రమాలు అయినాయి. అంటే మా పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి, మన్మన్లై బర్త్డేస్ అయినాయి, ఎన్నో సంఘటనలు జరిగాయి. కానీ ఆ పాత ఫోటోస్ చూడాలంటే ఇప్పటికి కూడా నేను కనీసం ఒక అరగంట టైం తీసుకుంటాను, అన్ని గుర్తు చేసుకుంటాను. దానికి ముఖ్య కారణం ఆ ఫోటోనే. అంత విలువైంది ఫోటోగ్రఫీ ఫీల్డ్. భవిష్యత్తు తరాల జరగబోయే సంఘటన ఏ విధంగా మనము సమాజాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేసుకున్నాం, ఏ సంఘటనలు జరిగితే భవిష్యత్తుకు అటువంటి సంఘటనలకు దూరంగా ఉండే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. ఒక ప్రమాదం జరిగితే తర్వాత భవిష్యత్తు ఏ విధంగా దానికి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. న్యాచురల్గా ఒక న్యాచురల్ ఫోటో అక్కడ చూస్తూ ఉంటే ఒక ఫోటో వెనుక అనేక అర్థాలు. ఇది ఫోటోగ్రఫీ ప్రత్యేకత. ఈ ఫోటోగ్రాఫర్లు ఏదైతే సృష్టించారో వారి చరిత్ర, వారికి కూడా ఈ సందర్భంగా ఘనమైన నివాళులు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా నేను అనేక చోట్ల చూస్తూ ఉన్నాను. అంటే మా షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత అనేక చోట్ల నేను పార్టీ కార్యక్రమాలు, ఇతర కార్యక్రమాలు వెళ్తూ ఉంటే ఏదైతే ఇందూరులో, నిజామాబాద్లో ఉన్న ఐక్యమత్యమో మీ జర్నలిస్టుల మధ్యన కానీ ఫోటోగ్రాఫర్ల पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के CCRB सेक्शन का जामा जायजा लिया। अफसरान के हमरा मुकदमात के इंदराज, जराइम के अदाद व शुमार, तफ्तीशी पेशरफ्त, ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात, अदालती मामलात और रिकॉर्ड के इंतजाम का जायजा लिया गया। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के CCRB सेक्शन का मुकम्मल जायजा लिया। थानों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात, जराइम के आदात व शुमार, तफ्तीशी पेशरफ्त, ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात और अदालती मुकदमात का जायजा लिया गया। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो वक्तन फ़ौक्तन ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात की निगरानी करे और उन्हें जल्द अज जल्द हल करने के इक़दामात करे और तजवीज़ दी गई कि मुकदमात से मुतल्लिक़ रिकॉर्ड और आदात व शुमार को बगैर किसी गलती के दुरुस्त तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। कमिश्नर ने कहा कि जराइम के बारे में जामा आदात व शुमार तैयार किए जाएँ
और उनकी बुनियाद पर जराइम पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। उन्होंने तजवीज़ दी कि महकमा CCRB और पुलिस स्टेशनों के दरमियान तालमेल को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और मुक़दमात से मुतल्लिक़ मालूमात को वक्तन फ़वक्तन अपडेट किया जाए। पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने हुक्म दिया कि मुक़दमात की तहक़ीक़ात और पेशरफ्त से मुतल्लिक़ मालूमात आला हुकाम को बर वक्त फ़राहम की जाए और CCRB का अमला ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे ताकि महकमा पुलिस का काम मज़ीद मौसर अंदाज में जारी रहे। हैदराबाद में MMA स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने के लिए LFC 2 की तैयारियां जारी। इस ज़िम्न में LFC टीम ने वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन व श्री साई चितनिया से मुलाकात करते हुए उन्हें इवेंट में शिरकत की दावत दी। हैदराबाद में MMA स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए LFC 2 की तैयारियां जारी है। इस ज़िम्न में इंडियन वुशु चैंपियन मोहम्मद इरफान व LFC टीम ने वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और पुलिस कमिश्नर साई चितनिया से मुलाकात की और उन्हें इवेंट में शिरकत की दावत दी। इस मौके पर LFC टीम ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ फाइट्स का इनेकाद नहीं बल्कि हिंदुस्तानी फाइटर्स और नौजवान एथलीट्स को एक बेहतर और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म फ्राहम करना है। मोहम्मद इरफान ने कहा कि LFC के जरिए हैदराबाद में MMA और दीगर फाइटिंग स्पोर्ट्स के लिए एक मजबूत स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग देने की कोशिश की जा रही। 22 अगस्त 2026 को काटेदान LFC 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में होगा। बांसवाड़ा कांग्रेस कायदीन ने शहर में हलचल मचा दी। उन्होंने MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को पार्टी से मुअत्तल करने का मुतालिबा करते हुए सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। शहर के दुब्बा इलाके के MK गार्डन में सियासी उमूर की कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। PCC चीफ B महेश कुमार गौड़ और ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और वजीर सीता अक्का ने मीटिंग में शिरकत की। साबिक MLA A रविंदर रेड्डी के ग्रुप के कांग्रेस कायदीन जो मीटिंग में शिरकत के लिए आए थे बाग के सामने बैठकर एहतजाज किया। उन्होंने ये कहते हुए नारे लगाए कि उन्हें पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की जरूरत नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के रवैये की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो रही। वो नाराज थे कि उनके फैसलों की वजह से कांग्रेस के सीनियर रहनुमा के साथ गैर मुंसिफाना सलूक किया जा रहा। कायदीन ने फौरी तौर पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को पार्टी से मुअत्तल करने का मुतालिबा करते हुए धरना दिया, जिसकी वजह से MK गार्डन के खरब व जवार में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल रहा। कांग्रेस पार्टी అధికారంలో TRS అధికారం ఉన్నప్పుడు కూడా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ టౌన్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాను. నాకు మా పార్టీ మొన్న మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టికెట్ ఇస్తే ఇదే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి కానీ కాసుల బాలరాజు గారు అని నాపై ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ పెట్టి నన్ను ఓడించడం జరిగింది. ఎందుకంటే నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలే, మా కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా మేధావులు ఉన్నారు, మంచి లీడర్లు ఉన్నారు. ఈ సీనియర్ నాయకులను ఈ పోచారం సార్ని ఎందుకు తీసుకుర్రో మాకు తెలియడం లేదు. అసలు పోచారం సార్ని తీసుకున్నా సరే అతను ఏం కామెంట్ చేస్తుండు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు చిన్నారెడ్డి ఉన్నాడు, రాజగోపాల్ రెడ్డి ఉన్నాడు, చిన్న ఒక మాట అన్నా కూడా ఇంతమంది కార్యకర్తలు ఆయన మీద రెచ్చగొట్టేట్టు మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఇతని మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకోవడం లేదు? మీ ద్వారా చెప్తుందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా పోచారంపై చర్య తీసుకోవాలి. పోచారంపై చర్య తీసుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యూన్సీలో బతుకుతుందని నేను కోరుతున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చెప్తామని మేము మంత్రి గారి కానీ PCC ప్రెసిడెంట్ గారికి మా బాన్స్వాడ కాంగ్రెస్ పార్టీని బతికించాలని కోరుచున్నామని మీ ద్వారా. మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్గా వచ్చినాము. మా ఇన్ఛార్జ్ అయినట్టు ఏనుగు రాజేంద్ర రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ఏనుగు రాజేంద్ర రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వచ్చాము. बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने भीमगल में जारी तरक्याती कामों की सुस्त रफ्तारी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने 100 बिस्तरों के सरकारी अस्पताल, मरबूत मार्केट यार्ड, बस डिपो और जेर तामीर सड़क के कामों का मुआयना करते हुए उहदेदारान से पेशरफ्त की तफसीलात तलब की। भीमगल मंडल मुस्तखर में तरक्याती कामों का जायजा लेने के दौरान MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने उहदेदारों से कामों की पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि कई मरतबा तवज्जो दिलाने के बावजूद काम मुतवक्के रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे। MLA ने खास तौर पर भीमगल बस डिपो के काम में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि काम मुकम्मल ना होने की वजह से बस डिपो के अहाते में घास और झाड़ियां उग गई है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि अवाम के लिए मुफीद बुनियादी ढांचे के कामों को तरजीह देते हुए जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। प्रशांत रेड्डी ने हुकूमत से कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा करने पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। उन्होंने PCC सदर महेश कुमार गौड़ के इस वादे का भी हवाला दिया कि काम 3 माह में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तरक्याती कामों को तरजीह देने की ज़रूरत है। MLA ने कहा कि गैर ज़रूरी अखराजात में कमी करके अवामी ज़रूरियात के बुनियादी ढांचे के लिए फंड्स मख्तस किए जाए तो ज़ेर इल्तिवाक कामों को तेज़ी से मुकम्मल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भीमगल में 100 बिस्तरों का अस्पताल, मार्केट यार्ड,
बस डिपो और सड़क का काम मुकम्मल होने से मंडल की अवाम को काफी फायदा होगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन कामों पर फौरी तवज्जो देते हुए रफ्तार तेज की जाए। इस मौके पर मंडल कायदीन डी नरसैया, भीमगल सरपंच शेखर गौड, गोपी, सागर और दिगर भी मौजूद थे। 4-5 కోట్లు ఆ రోడ్లకి ఇయ్యరాదా? ఒక 15-20 కోట్లు ఇస్తే భీమగల్ మొత్తం పనులు ఇప్పుడు పెండింగ్ పనులన్నీ అయిపోతాయి. నేను అడుగుతున్నా 111 కోట్లు నువ్వు ఏదైతే హెలికాప్టర్ కోసం పెట్టినావో రేవంత్ రెడ్డి అనవసరంగా ఒకటి ఉండంగా రెండో దానికి పెట్టినావో ఆ 111 కోట్లు బంద్ చేసి 20 కోట్లు భీమగల్లోకి ఇయ్యు. అన్నీ అయిపోతాయి. హాస్పిటల్ పని అయిపోతుంది, మార్కెట్ పని అయిపోతుంది, రోడ్ల పని అయిపోతాయి, అన్నీ అయిపోతాయి. నీ ఫుట్బాల్ ఆడుకోవటానికి, నీ షోకి, నీ గూల తీసుకోవటానికి నీకు సొంతంగా ఒక ఫుట్బాల్ కోర్ట్ వేసుకుంటావు 10 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మన్మడ్ కోసం ఫుట్బాల్ కోర్టు. ఆ 10 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే మాకు ఇక్కడ హాస్పిటల్ అయిపోతుంది, మార్కెట్ అయిపోతుంది కదా. నీ అనవసరంగా ఫుట్బాల్ కోర్టుకి దానికి పైసలు ఉంటాయి. భీమగల్ హాస్పిటల్కు ఆ మార్కెట్కు 10 కోట్ల రూపాయలు లేవు. మిస్సీ అని ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఉన్నాడు, మెస్సీ. నీ మన్మడ్ కోసము నీ దూల తీర్చుకోవటానికి అన్ని తీసుకొచ్చి 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిరు. 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిరు. దానికి పైసలు ఉంటాయి. మెస్సీ కోసం 100 కోట్లు ఖర్చు పెడుతూ భీమగల్ కోసం 20 కోట్ల రూపాయలు నీకు డబ్బులు లేవా? ఇట్లా ఒక్కటి కాదు, కొడంగ అందాల పోటీలకు ఖర్చు పెడతావు. समाजी इंसाफ पर मबनी तेलंगाना के लिए जद्दोजहद में सरहद की हिदायत। टीआरएस कायदीन और कारकुनों का इजलास। टीआरएस सदर कल्वाकुंटला कविता का खिताब। तेलंगाना रक्षणा सेना के दफ्तर में पार्टी चीफ कल्वाकुंटला कविता ने पार्लिमानी और असम्बली हलकों के इंचार्जेस और अहम कायदीन के हमरा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में कविता ने समाजी इंसाफ पर मबनी तेलंगाना के उसूल के लिए पार्टी की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर कायदीन व कारकुनों को हिदायतें दी। उन्होंने कायदीन से कहा कि वो पार्टी के बुनियादी एजेंडा पंचायत जनियम को रियासत के हर घर तक पहुँचाए और अवाम में उसके मकासिद और समाजी इंसाफ के पैगाम को मौसर अंदाज में उजागर करे। कविता ने कहा कि रियासत भर में समाजी इंसाफ तेलंगाना संकल्प सभा का इनेकाद किया जाए और अवाम को समाजी इंसाफ पर मबनी तेलंगाना के क़ियाम की अज़्म से जोड़ा जाए। उन्होंने इस मकसद के लिए पार्टी की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात और प्रोग्रामों की तफसीलात से भी कायदीन को वाकिफ करवाया। इजलास में रियासत के 119 असम्बली हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अहम कायदीन ने शिरकत की और समाजी इंसाफ के उसूल के लिए पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर ने हेड कांस्टेबल टी तिरुपति की आखिरी रसूमात में शिरकत की और खराज अकीदत पेश की। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के रेंजल पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल 1549 टी तिरुपति, जो फिलहाल एसीपी ऑफिस आरमूर में तैनात थे, का अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनकी मौत पर महकमा पुलिस में गम की लहर दौड़ गई। आज आरमूर में टी तिरुपति की आखिरी रसूमात अदा की गई। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या IPS ने आखिरी रसूमात में शिरकत की और आनजहानी के जसद खागी पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की। बारज़ा पुलिस कमिश्नर ने आनजहानी के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में महकमा पुलिस लवाहिकीन के साथ खड़ा रहेगा। CP साई चैतन्या ने कहा कि टी तिरुपति की मौत महकमा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस मौके पर आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी, आरमूर SHO सत्यनारायण, बोधन रूरल CI विजय बाबू, रेंजल SI M गंगाधर, पुलिस एसोसिएशन के सदर और दीगर भी मौजूद थे। PDSU रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पॉलिटेक्निक कॉलेजों को महकमा तवन्नई के साथ जम करने की अपने मंसूबे को फौरी तौर पर वापस ले। उन्होंने निजामाबाद में तलबा के साथ मिलकर GO नंबर 97 को फौरी तौर पर मंसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। निजामाबाद शहर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में PDSU के ज़ेर एहतमाम तलबा ने एक रैली निकाली। पुलिस ने रैली को रोकने के लिए कॉलेज के गेट बंद कर दिए। इसकी वजह से PDSU के जिला सदर और सेक्रेटरी गौतम और के गणेश ने तलबा के साथ गेट के सामने धरना दिया। बारज़ा तलबा गेट ढकेलते हुए बाहर निकल आए और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर PDSU कायदीन ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से लाई जा रही तवन्नई पॉलिसी के नाम पर डिप्लोमा कोर्सेज को ITI ATC से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत रोजगार और तरबियत के नाम पर SBT ET को हटाने की कोशिश को रोके। రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వెంటనే జీవో నంబర్ 97ను రద్దు చేయాలని, అదేవిధంగా ఆ జీవో నంబర్లో ITI పాలిటెక్నిక్ కళాశాలను విలీనాన్ని విరమించుకోవాలని మేము PDSU విద్యార్థి సంఘంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము. దాదాపు 4-5 రోజుల నుండి విద్యార్థి సంఘంగా
ప్రొటెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా జిల్లా అధికారులు కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చీమ కుట్టినట్టు వ్యవహరించడం లేదు. ఖబర్దార్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, ఏ విద్యార్థి పోరాటాలైతే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సంపాదించుకున్నామో ఆ విద్యార్థి పోరాటాలతోటే 97 జీవో నంబర్ని రద్దు చేసే విధంగా కూడా మేము ప్రొటెస్ట్ చేస్తామని సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఈ రోజు ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో కావచ్చు, ఐటీఐ కళాశాలలో కావచ్చు విద్యా వ్యవస్థ మరుగున పడింది. निजामाबाद में मुनक्कदा मुश्तरका जिला SIR जायजा इजलास में कांग्रेस कायदीन ने वोटर नजरसानी प्रोग्राम पर तशवीश का इजहार किया। वजीर सीताक्का ने पार्टी कायदीन को SIR के अमल में ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करने का मशवरा दिया। निजामाबाद में मुनक्कदा मुश्तरका जिला SIR जायजा इजलास में वजीर सीताक्का ने जिला कांग्रेस कायदीन को अहम हिदायत दी। उन्होंने इस बात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया कि वोटर नजरसानी प्रोग्राम में जिला कांग्रेस कायदीन मुतवक्किल सतह पर सरगर्मी नहीं दिखा रहे। सीताक्का ने खबरदार किया कि अगर कांग्रेस से वाबस्ता वोट हज़फ हो गए तो उसका पार्टी को शदीद नुकसान हो सकता है और सियासी ताकत का तवाज़ुन भी मुतासिर होने का खदशा है। उन्होंने मगरबी बंगाल में हालिया पेशरफ्त का हवाला देते हुए कायदीन को SIR के अमल पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात कुछ भी हों, तमाम कायदीन को खानदान के अफराद की तरह मुत्तहद होकर काम करना चाहिए और वोटर नजरसानी के अमल में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस मौके पर TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत और BJP पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सियासी फायदे के लिए CBI और ED जैसी मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा। महेश कुमार गौड़ ने दावा किया कि CBI के 97.2% छापे अपोजिशन जमातों के खिलाफ हो रहे। उन्होंने SIR के अमल पर भी एतराज करते हुए इल्जाम आयद किया कि वोटों को गैर जमहूरी तरीके से हज़फ किया जा रहा। उन्होंने सवाल किया कि आम शहरियों के वोट हज़फ करने का इख्तियार मरकजी हुकूमत को किसने दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना में बड़ी तादाद में वोट हज़फ किए जा रहे और मरकजी इलेक्शन कमीशन से SIR के अमल में मुबैना बेज़ाब्तियों का जायजा लेने का मुतालबा किया। महेश कुमार गौड़ ने दावा किया कि निजामाबाद अर्बन हलके में पहले ही 20% वोट हज़फ किए जा चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि गरीब और आम शहरियों के लिए बड़ी तादाद में दस्तावेज़ात जमा करवाना किस हद तक मुमकिन है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी वोटों के मुबैना अखराज के खिलाफ मुहिम चलाएगी और आम शहरी के वोट के हक का तहफ़्फ़ुज़ करना पार्टी का बुनियादी मकसद है। కొంచెము ఈ ఓటర్ల సవరణ కార్యక్రమంలో అంత ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నట్టు కొద్దిగా లేదు. మనం చూస్తే రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా సర్పంచులు గెలిచినటువంటి ఉమ్మడి జిల్లాగా ఈ నిజామాబాద్ జిల్లాకు పేరు వచ్చింది. మీ అందరి కష్టంతో గెలిపించారు. మరి ఆ ఓటర్లలో ఈరోజు మన అభిమానులు, మన ఓట్లు, మన ప్రజల ఓట్లు లేకుంటే రేపు రాబోయేటువంటి ఎన్నికలలో నష్టపోతాం. కాబట్టి మనం ఎంత కష్టపడ్డా మనల్ని, మన పార్టీని ఇష్టపడి ఓట్లేసేటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఓటు కోల్పోతే అధికారాలే మరి తారుమారయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మనం చూసినాం మరి ఎంత కుట్రపూరితంగా పశ్చిమ బెంగాల్లో కానీ బీహార్లో కానీ జరిగిందో మనకు తెలుసు. ఇక్కడ మన పార్టీ అధికారంలో ఉన్నాం కాబట్టి అర్హులైనటువంటి ప్రతి ఒక్క ఓటును కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉంది అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దయచేసి మరి ఓటర్ సవరణ కార్యక్రమంలో మనం కొంచెం వెనుకబడి ఉన్నట్టుగా రిపోర్ట్ ఉంది. అది ఎవరికి వాళ్ళు సర్పంచుల నుంచి జిల్లా అధ్యక్షుల వరకు, జిల్లా నాయకుల వరకు, ఎమ్మెల్యేల వరకు, ఎంపీల వరకు, ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్గా నా వరకు, అధ్యక్షుల వరకు అందరం కష్టపడాలి. ఇప్పుడు ఫైనల్ లిస్టు కూడా అంటే మళ్ళీ మనం మొన్న సవరణ అయిన తర్వాత వచ్చిన లిస్టు కూడా రావడం జరిగింది. అది ఆయా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలు, ఎమ్మెల్యేలు, అదేవిధంగా మరి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఇన్ఛార్జీలుగా వచ్చినటువంటి సోదరులు అది మండలాల వారీగా అందించి గ్రామాల వారీగా కిందికి వెళ్ళి బూతుల వారీగా BLAలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కింది వరకు వెళ్ళి మన బూత్లో అందరి ఓట్లు ఉన్నాయా లేవా చెక్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఖచ్చితంగా ఏ సమస్య ఉన్నా అందరం కుటుంబ సభ్యులాగా కలిసి పనిచేసి మరి పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసే విధంగా కృషి చేద్దామని తెలియజేస్తూ निजामाबाद की 11वें डिवीजन में तकरीबन 2000 खानदानों को पीने के पानी की मुश्किलात का सामना है। पानी की किल्लत दूर करने के लिए वाटर टैंक की तामीर की खातिर जमीन मख्तस करने का मुतालबा किया गया। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबी ने
मुस्बित रद्द-ए-अमल देते हुए अहदेदारों को जमीन के हुसूल के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। कांग्रेस पार्टी के सरकारी तर्जुमान एम गोवर्धन ने शहर के R&B गेस्ट हाउस में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की। इस मौके पर 11वें डिवीजन के कॉर्पोरेटर करीम ने मुकामी अवाम के साथ मिलकर एक अर्जी पेश की। अर्जी में मुतालबा किया गया कि 11वें डिवीजन के बहुजन कॉलोनी, दोडी कुमरिया नगर, असद बाबा नगर और दीगर इलाकों में रहने वाले तकरीबन 2000 खानदानों की पानी की जरूरत पूरी करने के लिए वाटर टैंक की तामीर की जाए और इसके लिए जमीन मख्तस की जाए। एम गोवर्धन और कॉर्पोरेटर करीम ने बताया कि मुकामी अवाम ने सरकारी जमीन की निशानदेही करते हुए रेवेन्यू अधिकारियों को भी इस बारे में इत्तला दी है, ताहम अभी तक जमीन फराहम नहीं की गई। उन्होंने नंदी गुट्टा के बिलमुकाबिल मौजूद सरकारी अराजी पर वाटर टैंक तामीर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इसी इलाके में अक़लियती रिहायशी स्कूल और कॉलेज भी मौजूद है, जहां तकरीबन 800 तालिबात ज़ेरे तालीम है। पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए फिलहाल म्यूनसिपलिटी के वाटर टैंकर्स के जरिए पानी फराहम करना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ वाटर टैंक तामीर कर दिया जाए तो हॉस्टल की तालिबात के साथ साथ 11वें डिवीजन की अवाम का भी पानी का मसला हल हो सकता है। उन्होंने अहदेदारों से फौरी कार्रवाई करते हुए वाटर टैंक की तामीर के लिए जमीन महकमा सेहत आमा के हवाले करने का मुतालबा किया। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुतालबे पर मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मुतल्लिका अहदेदारों को जमीन के हुसूल के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। इस मौके पर बहुजन कॉलोनी के कायदीन, इब्राहिम, महबूब, दोडी कुमरिया नगर के कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। 11వ డివిజన్ ప్రజలు కలవడం జరిగింది। ప్రధానంగా అక్కడ నీటి సమస్య అనేది చాలా తీవ్రంగా ఉంది। దాంట్లో భాగంగానే ప్రభుత్వము ఈరోజు హెల్త్ స్కీమ్ కింద వాటర్ ట్యాంకులను నిర్మించడానికి నిధులను మంజూరు చేస్తూ ఉన్నది। అయితే అక్కడ స్థలాన్ని కార్పొరేటర్ గారి ఆధ్వర్యంలో స్థలాన్ని ఐడెంటిఫై చేసినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ రెవెన్యూ అధికారులు నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఆ ట్యాంకు నిర్మాణానికి జరగడం లేదు। కాబట్టి ఈరోజు షబ్బీర్ అలీ గారికి విన్నవించడం జరిగింది। ప్రధానంగా ఒకటే అడిగినాం, ఏదైతే సర్వే నంబర్ని జాయింట్ సర్వే నిర్వహించి అక్కడ ఒక 1000 గజాల స్థలాన్ని కేటాయిస్తే ప్రజల అవసరాలు దాహర్తిని తీర్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది। నిరుపేదలు, కష్టజీవులు, ఆ తాగునీటికి అలమటిస్తున్న ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వం అంటే షబ్బీర్ అలీ గారు కూడా అర్థం చేసుకొని అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది, సర్వే చేయమని చెప్పడం జరిగింది। కాబట్టి అధికారులు ఇది డిస్ప్యూట్ ల్యాండ్ అని పేరుతోటి అదేవిధంగా ఫారెస్ట్ పేరుతోటి కాలక్షేపం చేస్తూ ఉన్నారు। ఇది సరైన పద్ధతి కాదు। नवीपेट में PDSU के ज़ेर-ए-एहतमाम तलबा ने ITI और डिप्लोमा कॉलेजों के इंतजाम से मुतल्लिक़ जियो नंबर 97 को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। तलबा ने रैली निकालकर तहसीलदार दफ्तर के सामने धरना दिया और अहदेदारों को अर्जी पेश की। नवीपेट मंडल मुस्तखर में वाक़ई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से तहसीलदार दफ्तर तक PDSU और प्रगतिशीला प्रजा स्वामिया विद्यार्थी संगम के ज़ेर-ए-एहतमाम तलबा ने बड़ी रैली निकाली। इस दौरान तलबा ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ITI और डिप्लोमा कॉलेजों को जम करने के लिए जारी किए गए GO 97 को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। बादशाह तलबा ने तहसीलदार दफ्तर के सामने धरना मुनज़्ज़म किया और नायब तहसीलदार साई किरण कुमार गौड़ को अर्जी पेश की। इस मौके पर PDSU निजामाबाद जिला सदर के गणेश और नवीपेट मंडल सदर रेहान ने कहा कि ITI और डिप्लोमा तालीम की अपनी अलग खुसूसियात है। दोनों निज़ामों को एक ही साथ जम करने से तलबा के तालीमी मियार और तकनीकी सलाहियतों पर मनफी असर पड़ने का खदशा है। उन्होंने कहा कि सरकारी तालीमी इदारों में पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर और असातिज़ा की कमी जैसे मसाइल मौजूद है। ऐसे हालात में इंसेमाम के बजाय हुकूमत को लेबॉर्ट्रीज, वर्कशॉप्स, माहिर असातिज़ा और तलबा के लिए ज़रूरी तालीमी सहूलियात को मज़ीद मजबूत करना चाहिए। PDSU कायदी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि GO 97 को फौरी तौर पर मनसूख करते हुए ITI और डिप्लोमा कॉलेजों को उनकी खुसूसियात के मुताबिक अलग अलग जारी रखा जाए। उन्होंने रियासती हुकूमत को खबरदार किया कि अगर तलबा के मसाइल हल न किए गए तो PDSU की क़ियादत में बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। इस प्रोग्राम में PDSU जिला असिस्टेंट सेक्रेटरी, जिला कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंचार्ज वजीर सीतक्का का निजामाबाद का दौरा, SIR में वोटों को गैर जमहूरी तौर पर हटाने पर मरकजी हुकूमत पर इल्जाम, कायदीन तालमेल से काम करें। SIR के अहम इजलास से वजीर सीतक्का और PCC सदर महेश कुमार गौड़। जराइम में ज़ेर-इल्तिवा मुकदमात को जल्द हल किया जाए। CCRB सेक्शन का पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या का जामा जायजा, ओहदेदारान को हिदायत।
पार्टी से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को मुअत्तल किया जाए, बांसवाड़ा कांग्रेस कायदीन का सड़क पर बैठते हुए एहतजाज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।